तुमे भॉलीबॉल कोच हिसाब रे विभिन्न प्रकार सरपंच तुमको देलेनी प्राइज सब कोच हिसाब रे? हाँ से मोर बहुत छोट बड़ू मोर इच्छा था हम्म गोटे भल भली खेलाड़ी बाहरी हम्म सब टाइम परिस्थिति नहीं कि परिवार को खे ये अवस्था नहीं कि आ खेली पारलिनी तापर जिते चाकरी कली सर्विस कली हम्म सेतेबेले मु भाविली भली तो खेली पारुने मु भली कोचटे भल कोचटे हेबी भली काई खेली पालनी ऑफिस पाखरे खेललनी? ऑफिस पाखरे कौन खेली हम्म सेठी जो ऑफिस पाखरे खेलिया कथा से पड़िसा लोक थिले खाली हम्म तो ए मूला गाजर बाईगण काकुड़ी चाष करले लंगाई आइटम सब चाष कले आउ खेली पालनी सेठी? खेली पारलिनी हम्म ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଭଲ ପିଲା ସବୁ ପାରାଦୀପ ଜଗତସିଂହପୁର ରାଉରକେଲା हम्म ବରପଦା हम्म ସବୁରୁ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଆଣିକି ଖେଳେଇକି ଜିତେଇଲି ଆଉ ओहो तो तुम ना फिटिला ନା ଫିଟିଗଲା हम्म ଢେର ସରପଞ୍ଚ ମତେ ସବୁ ଫୋନ कले हाँ ଏ ଆସନ୍ତୁ କୋଉ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଗାଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ କରିଥିଲେ? ଦାଣ୍ଡି ଗାଁ ହଁ ଜିଆ ଗାଁ ହଁ ଡାଲେମା ଡାଲେମା ହଁ ଏ ଏ ସବୁ ସବୁ ଫୋନ କରିକି ହଁ ସବୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ହୁଁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇକି ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ବୋଲି ତାପରେ ବହୁତ ଟାଇମ ଅଭାବ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି ହଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ ମତେ ଦେଲେ ଜବରଦସ୍ତି କରି ନେଲେ ଆଉ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇକି ଆଉ ଜୀବନ ଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋଚ ହେଇକି ହୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଟା ଟିକେ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ହଁ ଯାହା ହଉ ପିଲାବେଳେ ତ କିଛି ଖେଳି ପାରିଲିନି ବଡ ହେଲେ କୋଚ ହେଇକି ହେଲେ ତ ଖେଳ ଦେଖେଇଦେଲି ତୁମ ନିଶ ମୋର ନଥାଉ ନିଶ ନଥାଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ନିଶ ନିଶ ଅଛି। ଅଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଭାଇନାର ମଥା ନୂଆ